सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तृणमूल छात्र नेता के मकान पर बमबाजी की घटना। नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासी तृणमूल छात्र परिषद के नेता शुभरंजन सिंह के मकान पर बीती रात बमबाजी हुई। मकान पर 2 बम फेंका गया। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में एक युवक बम फेंकता दिख रहा है। विस्फोट से मकान का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके पिता दिलीप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही उनका बेटा घर से दूर किसी सुरक्षित ठिकाने पर रह रहा है। जगदल थाना की पुलिस मामले की छानबीन शुरू की है। गत 4 तारीख থেকে ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে আমার বাড়িতে হামলা হচ্ছে। যেহেতু ছেলে আমার তৃণমূল কংগ্রেস করতো, তো ছেলে 4 তারিখের পর থেকে ছেলে বাড়ির বাইরে। তারপর আমি প্রশাসনকে জানানোর পর মোটামুটি এখন বন্ধ ছিল। হঠাৎ গতকাল রাতে ঠিক 3:15 আজ ভোরে 3:15 থেকে 3:30টার মধ্যে হঠাৎ 2টো বোমের আওয়াজ। বাইরে বেরিয়ে দেখি যে ঘরের এই অবস্থা। তো এমন ধরনের বোম মেরেছে, সেই যে বোম যে আমার দরজা জানলা খুলে পড়ে গেছে, আর পুরো 3তলা পর্যন্ত পুরো কাঁচ ভেঙে ভেঙে পড়েছে। একটা ওই দিক থেকে বোম মেরেছে, একটা এই দিক থেকে মেরেছে। আমার ঘরের এখানে একটা ওই বোমটা এখানে পড়েছে, ভেঙেছে।